Şahla koç çata geçiyor. Arif. Şahla koç çata geçiyor. Sen de Arif. Arif. Kasi यार कुछ मत देना होता Alput masuk ni lah, main spin dah. Sematu kan? Tidak. Yavaş hele usta, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Gel, gel, gel. Bak, le yapayım. Le yapayım. Ya le apo. Aşağıda, aşağıda, aşağıda. Ya. Yani çıkan ya ben bile şamsa. Ya Allah kaçar tutundu. ये लेडी मुझे आई मजीद अपडेट्स के लिए JB True News HT YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके।